কে জয়। এরপরে করবো কি কোনে করতে পারবে long live, long live. YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। সাদা সুপ্রিয়া সিংহকে বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। long live, long live, long live. long live, long live, long live. কুমাগরা কে জয়, জয় করুন, জয় করুন। জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। কুমাগরা long live. দিলেই দেখবেন কি কাজ করে একবার দিয়ে দেখো না এখন আশীর্বাদ করতে হয় সবারে দিল দিতে ডাল ভালো লাগে না কিন্তু শুক্তি কম লাগে মাছা কম লাগে long live, long live, long live. Kumagra long live, long live, long live. Ramata long live, long live, long live. Karuna ene sate Supriya Singha বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। Karuna ene sate Ramata Trust মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয় করুন। এটা ছাড়ো না এবার আশীর্বাদ করবেন কিন্তু এবার আপনারা করেন আশীর্বাদ করবেন এই চলবো এবার আমার টাকা দিবেন আশীর্বাদ করবেন সবাই মিলে এবার আপনার কাছে আন্তরিক হই সবাই মিলে আশীর্বাদ করবেন এবার একবার আশীর্বাদ করবেন long live, long live, long live. long live, long live, long live. Sino ba yun? Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live, long live. Jai Karan, jai Karan. Jai Karan, jai Karan. Long live, long live, long live. Long live, long live. Long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Jai Karan, jai Karan. Jai Karan, jai Karan. Long live, long live. Long live, long live. Long live.
हामबाय सिनि मिडिया रंनो जों दिनै तालतलाव ग्राम पन्चायत जे फाइनाय 8 तारिखनि इलेक्शननि बागै जों नगो नगो थाङै प्रचार खालामनि अमंका सिनि 6 नम्बर वार्ड सीट गाकै 11 नम्बर सीट जों अबनो ओ सीट काइसापनो जों बकाथैया करै सिनि तिप्रामता TCF अमबाय जों चंजाक अबनो तै जों दिनै नगो नगो जतन नगनो थाङै जों प्रचार खालामनि ओंखाय जों ओ प्रचाराव जों गाहाम पजिटिभ न आन्सार मानखा पाब्लिकनि रिएक्शन बो गाहाम मानखा ओंखाय सिनि तंग यां प्रार्थी सिनि बरम ग्रांजो सुप्रिया सिंहा बबो तंग ओंखाय जों अर पालखायनो जों जत सिनि लिडार बाय जतनो नगो थाङै प्रचार खालामनि साब सामान्दाखा अर तंग सिनि थांनाय विधानसभानि कैंडिडेट सिनी बरमग्रां निताई सरकार ओंखाय दङ सिनी TWF नि प्रेसिडेंट ओंखाय दङ जतन अर चेयरमैन YTF नि जत दंबायो ब पन्चायत अमंखाय तालतला ग्राम पन्चायत